नमस्कार स्वागत करछि देसी फूड कोर्ट ओडिशा कुकिंग चैनल को आगो को आछि सुदशा व्रत माणबसा गुरुवार माँ लक्ष्मी ठारे एमती मुगर मंडा पिठा बनै कि आपण भोग लगे पारिबे। तो ये मंडा पिठा बनैया मुझे गोटे बड़ गिना चाउल अरुआ चाउल एटा पिठा चाउल नहीं आपको 3-4 थर धोईकी मुझे राति सारा भिजे नहीं आपण पाखे जदि समय अच्छे 4-5 घंटा भी भिजे पारे। तो ये चाउलटा भिजीगला कौन करवा ना पानी को बाहर करना जो एक्स्ट्रा पानी अच्छी। तो बहुत ही सहज उपाय आपन एमती जनता बिना जंतिकी आपन मंडा पिठा बनै पारिबे। तो मुझे गोटे छणा नहीं जो थे कि चाउल को भल से छाणी नेबी जो थे कि आपन पानी सब एक्स्ट्रा पानी बाहर जीवो। तो ये 5 मिनिट रखी देखी पारे पानी सब बाहरी जाइए। आ गोटे आप सफा कपड़ा नहीं कि चाउल को फैन तले भलसे बिछे ने ना किचन काउंटर रे आपन जदि घंटे 2 घंटा छाड़ीदेवे तो पानी सब कपड़ा सोक कर ओदा थी माने हाथ रू धरले जमती टिके माने ठंडा टाइप रो लागतो से टाइप रो लागले आपण चाउल को माने ग्राइंड करनेबे। तो बेसी जो सुखी गले चाउलटा भलसे ग्राइंड हो पारिबनी। तो मुझे जेहेतु टिके अधिका चाउल नहीं तो ये 2 भाग करके मुझे चाउल को ग्राइंड करनेबी। तो आपनकर जो पूरा चिकन करी ग्राइंड हो पारे तो आप छाणी पारे मोर टे बड़ बड़ खंड अच्छे मो चाउलटा को छाणी नहीं। तो सबू चाउल को मुझे ग्राइंड करके छाणी नहीं ये छाणी माने भलसे चलेला पर चाउल को आपको घोड़े की रखीदेवी जमती यार मॉइस्चरटा भितर रे बेसी ड्राए हेबनी। तो मुझे छोट गिनाटे ये मुग डाली नहीं 2-3 घंटा मुग को भिजे देती। तो आपण नड़िया रे मुग पिठा बनाऊ एमती थरे मुग मंडा बनाऊ बहुत ही टेस्टी। आ छोट ग्राइंडिंग जार गोटे नहीं सबू ये मुग को जो आम भिजेक रखी ए पकई ना आपण मुझे 4टा गुजराती पकई आपन चाहिए छेचिकी भी पकई पारे जेहेतु ग्राइंड कले आर चोपा सहित ग्राइंड हो। तो मुझे मुग डाली सहित पकई नहीं आपन चाहिए अलग आप छेचिकी पकई पारे। जो अल्प पानी थिला से अल्प पानी देकी एठी खदड़ा टिके खदड़ा थिबा से टाइप रे ग्राइंड करनबा। तो देखी पारे टिके मुग डाली टिके खंड खंड अच्छी खदड़ा खदड़ा ये ग्राइंड करछि। तो भीतर पुरोटा टिके चिकन बाटिले खदड़ा बाटिले टिके टेस्ट भल रहिबो। तो मुझे गोटे कड़े नहीं घी को ये गुआ घी को मुझे तरल की नहीं 2-3 चम्मच ये गुआ घी देदेवी। गुआ घीर बास्नाटा पूरा रे बढ़िया से माने खाइला बेले भल लगे। जदि आप भाजिकी करने को चाहूना मु आगू को जाकि आपन केमती करेंगे तार भी प्रोसेस बतेबी। एठी नहीं आलमंड काजू और किशमिश एटा पूरा ऑप्शनल अच्छी आपन बिना पकईकी से सब न पकईकी भी करें। तो ये छोट छोट काटिक नहीं आलमंड काजू और किशमिश को घीर टिके समय भाजिला अल्प समय भाजी बहुत कड़ा भाजबेनी। भाजिला पर जो मुग डाली ये ग्राइंड करके रखी पकईदेवा ये गैस रेट लो करेंगे मुग डाली पकौ पकौ तलू को लगिज माने बसीज। तो टिके मीडियम हिट करके लो कर मीडियम हिट रे प्रथम शेष जाए घांटे। तो यहाँ मुग डालीटा जिते भल से भाजी हम पूराटा आम से टेस्ट हम प्राय 7-8 मिनिट समय लगे। किंतु यार पूराटा आपन खाली रे भी खाई पारे एते टेस्टी बनूची। तो एमती माने मोर स्पाचुला रे टिके दबे दबे कि आपन जदि भाजिबे मुग डालटा भल से भाजी हे पारिबो और पूरा गोटा गोटा है कि खिला माने छड़ा छड़ा है कि मुग डालीटा बनिबो। एठी अध गिना देछि कोरा नड़िया तो पूराटा बहुत ही टेस्टी बनिबो। तो आपण जति मिठा खाइबे पूरा रे से अनुसार आपण चीनी दे पारिबे ना गुड़ दे पारिबे। मुझे बड़ चमच रे 4 चमच चीनी देछि। चीनी पकेला पर टिके पानी छाड़िबो। तो आपण कंटिन्यूअसली एमती गोलेबे। तो आज रेसिपी आपण मानक जदि टिके भी भल लागो वीडियो गोटे निश्चिंत लाइक करनेबे। आ चैनल रे जदि नुआ आसी तो चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। आ फेसबुक पेज रे जदि देखुछंती तो फेसबुक पेज को निश्चिंत फॉलो करनेबे। तो 7-8 मिनिट पर देखि पारते पूरा माने पूरा छड़ा छड़ा हो जाए हमर मुग डाली। एठे गोलमरच गुंड गोटे चमच देछि। आपण मुग डाली बाटला बेले भी जदि आपण चाहूचंती तो गोलमरच पकईकी ग्राइंड कर पारिबे। तो ये गैस रेट बंद कर नहीं
ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ସହିତ ପୁରଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଇଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିକି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ସିଝା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ ଥରେ ଆପଣ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ପୁର ବନୁଛି। ତ ଏଠି ଛୋଟ ଗିନାଟେ ଏଠି ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଛି, ଏଠି 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯନ୍ତଣୀଟା ବନେଇବା ତ ମିଠା ମାନେ ଫିକା ଲାଗିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ପାଣିରେ ଭଲସେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆର ମାନେ ଆମକୁ ଗରମ ପାଣି ଦରକାର, ତ ବଏଲ୍ ହେବା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତିକି ବନେଇବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମାପ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁକିରି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯନ୍ତଣୀ ବନଉନେ, ତ ମୁଁ ଏଠି 3 କପ୍ ନେଇଛି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଖରାରେ ନ ଦେଇକି ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ଫିମ୍ପି ମାରିଯିବ। ଏ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଦେଇକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଲୁଣକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ଆମେ ବସେଇଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇକିରି ପୁରା ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିକି ଆପଣ ପକେଇବେ। ଏକାଠି ପକେଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯନ୍ତଣୀଟା ପୁରା ପତଳା ହେବନି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଖରେ ରଖି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇକି ଆପଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତଣୀଟା ଠିକ୍ସେ ଧରିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏକାଠି ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତଣୀଟା ଟିକେ ପତଳା ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ପାଣି ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଯନ୍ତଣୀ ବନାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଗରମ ପାଣି ଆପଣ ପକାଇକି ବନାଉଛନ୍ତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ, সেই ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଗରମ ପାଣି ପକାଇବେ। ତ ଯନ୍ତଣୀଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଗ ପୁର ନ ଭାଜିକି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଗ ଡାଲି ଆପଣ ବାଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି, ଲୁଣ, ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ଆପଣ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇକିରି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ହାତରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ପୁର ହିସାବରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ହାତରେ ଚକଟି ନେଉଛି। ତାକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ରେଷ୍ଟରେ ରଖିନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ। ତ ଆପଣ ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୁଳା ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇଦେବା। ଆପଣ ପୁରଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଖାଲି ପୁର ଆପଣ ଖାଇଯିବେ, ଆପଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ପୁର ବନୁଛି ମୁଗ ପୁର। ମୁଁ ଟିକେ ହାତରେ ତେଲ ହାତ ହେଇଗଲି। ତେଲ ହାତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବେ সেই ଅନୁସାରେ ସେତିକି ପୋର୍ସନ୍ ନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ମଝିଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ମଝିଟା ଯଦି ଆପଣ ପତଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ମଝିରୁ ଫାଟିଯିବ। ତ ପୁର ଦେଲା ପରେ ସାଇଡ଼ରୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ମଝି ଅଂଶକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁର ଦେଇଛେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ତ ହାଲକା ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଟେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ହାଲକା ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ମଝି ଅଂଶଟାକୁ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ, ପୁର ଫିଲିଂ କରିବେ। ତ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦବେଇ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡା ଯେମିତି ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗଢ଼ି ନେବେ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି
ଦେଖେବି ମାନେ ଆପଣ ଡେକ୍ଚିରେ ବି କେମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛଣା ଦେହରେ ଘିଅକୁ ଚାରିପଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ପାଣି ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେଇଛି। ଏଠି ଯେ ପ୍ରଥମେ 5ଟା ଏଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଉ 5ଟା ଆଉ ପୁରା 10ଟା ପିଠା ହେଇଥିଲା, ଆଉ 5ଟା ପଛରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବି। ଏଠି କଭର୍ କରିନେବି ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ଏଠି ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେଇଛି ବା ବାମ୍ଫ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଜ୍ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଆପଣ ଯେମିତି ଜନ୍ତା ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ଅଟାକୁ ଜନ୍ତିକିରି ସେତେ ସଫ୍ଟ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତରତର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ପିଠା ଆପଣ ପୁରା ନରମ ଆଉ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ନରମ ହେଉଛି। ଅତି ନରମ ଯେମିତି ଆପଣ ଜନ୍ତଣୀରେ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ନରମ ହେଇପାରୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବନେଇଛି। ତ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ,